si Ninita Jiliana, taga Balaas, Argao, Cebu. Usa ko ka presidente sa among asosasyon, Kamaba, means kahapungan sa mga magbabaol sa Balaas. Usa ko ka beneficiaryo sa Rice Resiliency Project sa Department of Agriculture Region 7. Ako nagpasalamat og dako sa DE Region 7 sa mga suporta nga ilang gihatag sa mga mag-uuma, labi na gyud nako. Sa una, wala pa ko nag-hybrid. Gamay ra gyud among abot karon nga nag-hybrid na, dubli-dubli ang abot. Wala pud mi nila pasagdi kay libre ang binhi, libre pud ang abono. Dako jud kayog natabang sa mga mag-uuma. Ako si Anisito Sumbilon, Barangay Linotod, Argao, Cebu. Sa una og sa karon lahi ra gyud kay mas dako ag abot ang karon kay sa una. Kay katong gigamit sa una god wa man ni gamit og hybrid, puro ra man inbred. Karon ang hybrid may gisig abot gyud. Ko dako kay ko pasalamat sa Department of Agriculture sa binhi nga ilang gihatag katong sa mga fertilizer. Dako na kay katabang namo ni mag-uuma. Ako des Elvira Losinyo, taga Tapuan, Poblacion 3, Carcar City. Kini nga binhi nga akong gitanong gikan kini sa Rice Resiliency Project nga gikan sa Department of Agriculture. Ako usab ang nagpasalamat niining project karon nga usa ako sa benepisyo sa SL8 hybrid. Usa jud dakong nakatabang ani kay ang gobyerno is muhatag og katunga kung pila mo abono mas labaw ang ilang hatag namo. Ako si Magna Imperio, nagpuyo sa Tampon, Poblacion 3, Carcar, Cebu. Kining binhi gikan sa Department Agriculture. Nagpasalamat ako sa ilang gihatag. Ako si Eva Kuya Valiente, nagpuyo sa Kampanga, Barili, Cebu. Usa ako kasakop sa asosasyon sa Brefia or Barili Rice Farmers Irrigators Association Incorporated. Akong area nga akong gitikad is 1/4 hectares. Sa inbreed, ang abot is sa wala pa kuha sa tanan is 24 sacks. Karon nga nag-hybrid ko, niabot siya og 40 sacks. So dako kaayo ang diferensya sa hybrid ug inbreed. So ako nagpasalamat og dako nga ang Department of Agriculture labi na gid sa probinsya sa Sugbo nga niabag kanamo ang isip mag-uuma dinhi nga gihatagan kami og ayuda sama sa hybrid nga binhi nga libre ug ingon man sa abono. Ug salamat kaayo sa mga edukasyon nga ilang ipanghatag kanamo among gigayran sa kanunay ug sila pud nag-guide kanamo sa kanunay nga naghatag og dakong abot sa amo ang pag-uuma karon. Daghan kaayong salamat. Ako si Tomas Vilhermosa, nagpuyo sa lungsod sa Barili. Usa ko ka LFT o usa ko nga gitabangan nga matrain aron makatabang ko sa mga farmers. Ang akong nakatunan isip LFT, akong gi-apply sa ako ang uma na ako'y uma nga 1/2 hectare unya ang previous na ko nga gitanom nga inbred dako kay kalainan sa hybrid. Nga akong area dapit sa Gunting, sa Kampanga ug sa Napo ug sa Santa Ana, nanay mga 85% nga ni-adapt ug nakita nila unsa gid ang diferensya. Labi na gid nga cropping diri sa Kampanga nga bisan dunay pandemic unya giagi pa og bagyo apan sa akong gihimong monitor ang tanang mga ni-adapt sa hybrid dako kayo diferensya ang ilahang ani karon sa previous nga ani. Salamat ko sa DE, sa province o sa tanan nga ni suporta labaw sa tanan. Nagpasalamat ko sa Ginoo. Well, I am Ronald Paras, a former DE employee of Region 7. Now that I am retired, I am the president of the Barili Rice Farmers Irrigators Association Incorporated. We have more or less 100 hectares in farm area and comprising 148 farmers. And presently, we enjoyed the Rice Resiliency Program of the Department of Agriculture. We were given hybrid seeds coupled with fertilizers, and we are very thankful to the administration of Secretary Dar and to our very own regional director, Diputado.